سلام سلام نايجني ميديا هاوس بيتا سو كيف كأنكم أنا سلامي إكزابير مستر مالشتو لما أنتي نايجني يوتيوب ما هانكي جريل الله هنا بش ما تبسكرايب نقرأ ترانسيعهم بس كم ترشح فيديو مثل هاي أنا حمدما بيتا سو كنكم لايك كيقولكم كي توتأخلوكم دلي مالتيو دس بزاف ملك دما سلم حسب بتسلو النجر ما تأمني وماتي بفلاي دما بزعوا دوام ማለት ኣይግባእ ንልዋ ምስቲ ተሕልፎ ነበረ ሽግር ምስቲ ተሕልፎ ነበረ ፀገም ምናምን ሓደ ግዜ ሓደ ፀገም ክመፀካ ከሎ እሱ ገና ከይፈታሕካ ከለካ እዩ ተደራራቢ ፀገማት ተደራራቢ ሽግራት ልመፀካ ሕጂ ንዕኡ ትፈትሕ ንክትነብዕ ንክተማርር ምስ እግዚኣብሔርካ ዘለካ ነገራት ርሕቀት ንክትገብር ምናምን እዩ ዘዕድመካና እስታት ነገራት ልዋም ኣካል ናቱ እያ ማለት እዩና ሕጂ በቲ ዝነበረ ናይ ሓማታ ነገራት ቀቲልክ ኣኺ ስርኢ ክፈውስ ከተባሂሉ በርሀ ኣብ ልዕሊኣ ብዝገበረላ ፀለመ ብዙሕ ሽግራት ገጢምዋ ኣብ እሱ ቤት ምፅንሓ ኩላና ንፈልጦ ኢና ኩላና ንፈልጦ ሓቂ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ተጣሪኡ እቲ ውሳነ ዕላዊ ኮይነሎ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ናይ ልዋም ነገር እንታይ ትበሃል ዳይሬክተርሲ በዲልዎ እዩ ንዓኣ ከኣስራይ ነበራን ካልኦት ዝእሰሩ ወይ ካልኦት ፀገም ዝበፅሑ ምናሃለስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ከምዚ ገይሩስ ንምንታይ ንዓኣ ይብድላል ብዙሕ ሰብ ተቃወሞ ገጢሙ ነይሩ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ሕጂ ብጣዕሚ በቃ ንባዓትም ሓጎስም ሰሓቅም ኩሉ ነገር ሕውስውስ ብዝበሎ ነገር ተፈቲሓ ማለት እዩ መንዳይ ተኣሲሩ መንዳይ ቀቲልዋ ንሓማታ እንድሕር ኢልና ኮይና ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ምሳና ክኾን ከሎ ፈታዊና ናህና ፅቡቅ ዝደሊ ናህና ደስታ ናህና ሓጎስ ናህና ልዕልና ምናምን ንደሊ ሰባት ምሳና ቀረባና ኣለው ብኡ ልክዕ ከዓ ከምኡ ዓይነት ካራክተር ተላዊሶም ከዓ ንዓና ዝጎድኡና ናህና ሕማቅ ዝደልዩ ናህና ነገር ኩሉ ንዓኦም ክወስዱ ምናምን ዝፍትኑ ከዓ ምሳና ኣለው ማለት እዩ እንጂ ኩላቶም ፅቡቅ ባህሪ ተዘይና ክንፈልዮም ኣይንኽእል እግዚኣብሔር ባዕሉ ተዘይፈልዩልና ማለት እዩና በርሀ ኣካል ናይቲ ከምኡ ዓይነት ስራሕቲ ዘለዎ ነገራት እዩ ናይቲ ፅቡቅ ኣወንታዊ ዝኾነ ተሓስቦ ዘለዎ ከዓ ልዋም ነይራ ማለት እዩ በረ ድማ ከም ወዲ ተባዕታይ ከም ሓደ ሰብኣይ ኮይኑ ክንዲ ሰሪሑ ናይ ባዕሉ ለጥሪ ክንዲ ናይ ባዕሉ ፅቡቅ ነገራት ለበርክት ክንዲ ናይ ባዕሉ ፋብሪካታት ዝተክል ስርሑ ዝሰርሕ ሓዳሩ ዝገብር ምናምን ናብ ናይ ሓፍቲ ነገራት ተዋፊሩ ማለት እዩ ናይ ሓፍቲ ነገር ድማ ሃፍታ ንብረታ ምክንያቱ ዝነበርዋ ደቂ ኣለ ብሂወት የለው ስለዚ ትክወርስ ዝኽእል ሰብ ልዋም ወይ ከዓ በርሀ እዮም ነይሮም ንልዋም ናይ ባዕላ ክተውርሳ ዝሓሰበት ከም ፍትወት ከም ሰበይት ወዳ ከም ዝተወፅዐት ከም ዝበልኩም ብዙሕ ፀገማት ስለዝበፅሓ እስታት ነይሩ በርሀ ግን ሓዋ ስለዝኾነ ግድን ዝኾነ ነገር ክተውርሶ ሓሳብ ነይርዋ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ጋይስ ሰብ ፅቡቅ ይሓስበልና ፅቡቅ ክገብረልና ጥባሕና ይሓስብ ንዓና ኢሉ ብዙሕ ነገር ይቁጥብ ምናምን ሞ ንሕና ከዓ በትንሱ ዘይሓስቦ መንገዲ ኢና ንጓዓዝ በትንሱ ዝሓስበልና ዘሎ ዝጭነቀልና ዘሎ ዘይኮነሲ በቃ ከምዚ ሕማቅ ዝሓስበልና ኣሉሳ ዝሓስበልና ንዓና መጉዳእቲ ዝሓስበልና ሕና ከይንጥቀም ካሊእ ሰብ ክጥቀመሉ ከም ዝደሊ ምናምን በቃ ኢና ንሓስብ ወይ ባዕልና ክንሰርሕ ባዕልና ክንፅዕር ኢና ተዚ ኣለካ እቲ ሰብ ዝበለና ዝሓሰበልና ክንገብር ክንቅበል እኒአና ኢለ ሓስብ ኣነ ማለት እዩ እና በርሀ በትንሳ ዝሓስቡ ኩሉ ፅቡቅ ነገራት ዘይኮነሲ ባዕሉ ቀቲሉ ንክወርስ እዩ ተጓዩ ማለት እዩ መላት ንዓኣ ኣብ ላዕለይ ሰማይ ክትረክቦ ትኸውን ፅቡቅ ሕሳባት ፅቡቅ ነገራት ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ሃፍታ ደርጋ መብዛሕትኡ ኣመሓዲራቱ እያ እዞም መሓደርቱ ድማ ሰብ ንክፈትወለይ ሰብ ንክውድሰኒ ሰብ ቤተይ ንክብለኒ ሰብ ኣብ ትሕተይ ኮይኑ ንክሰግድ ንክልብነኒ ምናምን ዘይኮነሲ እግዚኣብሔር ንክፈትወለይ ኣምላኽ ንከፍቅረኒ ይቅርታን ሕርገትን ንክገብረለይ ነቲ ዝሓለፈ ዘመናት ነቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ነገራት ሕማቅን ፅቡቅ ዝሰራሕዎ ሕድገት ንክገብረለይ ኢላ ንቤተክርስትያን ዝወሃብ ንቤተክርስትያን ነባት ነፍሲ ዝወሃብ ነባት ነፍሲ ንዘይብሎም ዝወሃብ ንዘይብሎም ልዋም ኣካል ንሶም ስለዝኮነት እውን ንልዋም ምክንያቱ ልዋም ብሓዘን ተበዲላ እያ ብስድራ ተበዲላ እያ ብመቅረባ ተበዲላ እያ ሂወት ባዕላ በዲላታ እያና እሱታት ነገራት ብኣሚና ብሓዳራ ተፈቲና እያ ብዙሕ ነገራት ኣብ ልዕሊ ስለዝነበረ ኣካል ንሳቶም ተፅድቀኒ እያ ኢላ ስለዝሓሰበት ወላ ሰበይት ወዳ ኮይና ወዳ ብሂወታ ይሃሉ ግን ናታ ፅቡቅ ነገር ናታ ርህራሄት ናታ የዋህነት ግን ንክትሕግዛ ምናምን ናቱ ሓሳብ ጌራ ነይራ ማለት እዩ እዝታት ነገራት ግን እቲ ጉዳይ ካብ ዝዛዘም እግዚኣብሔር ኣምላክ ባዕሉ ስካ ዝፅዋዕ ፀናሕና ሓዋ ከዓ ንክንቀትላ ወሲኑ ማለት እዩ
مقتالو حدا نجار كوينو جن قتالي نخالي كسبب يحاسيو أو حق خيلوم بجنزو جيرو نخدلل نديانو نخعشو قبو نغفل منامن يجيرو مالتي حدا جزي حما عندها نحسب كوينا أنصار زخانة يهون نجار نحسب تخوينا نخاله نجار مجرشقو بقى زخانة نجار جيت إحنا بتحسونا يو بتيجي زاكنا يو بتبروجرام دوت أنا يو منامن أيكون الخيد مهنياتو حكي حزنانينا مهنياتو ناتنا يكونونيو نحنا نحل كوينو مجرشقو كريوين أنا نجوجت نحنا نحل كوينو إذا حكي سكافت وط إنا نتبت أكتبها من قدي تايبها حق سيا تمن بر أنت بتأسي منامن بهالنجار لنا نحا أين نتبه سلاليتي بتأسد حق أسكع تمتينا نتبه ندحي حاشاون سرا أنت خاين كاجن استمعت إنسان خيت مت لخونا النجار أو قراتنا نفحر لخونا النجار بجبو بجويتاي بمبيتاي بجري مسعى مكيركا بقولوتها مجزاء منامنينا نسالت مالتيو مهنياتو معلت خي وصلت كداي تعرف اللوو لذي إذا ما برها أكل زي هون زادنا حدا مين نخافلا زقداي زي نسو كم دي وعلو شفن قتقورلو السام جنزو نحطكم نسوم كم حق نتانا خخوون أشعيتو ني حافتو خيدو نخورس حزن تنجا مسيلو حافتو كم استقود لبو خمس تسبرا حافتو خمس موتوتو منها مسيلو هزبي دما إيه نستاني رات كاسن سخاسي إن كيا بلو ورس من ما نمسب تقاوم يخون زخون يخون نجر ليولو نخخوون تحساو نيرو جن عيتساخعين منتاي حسوتن سرقن متلالن ليبنتن استحوسو قداي ስለለኾነ ማለት እዩ ብፍላይ በዚ ሎሚ ግዜ ናይ ባዕልኻ ተዘይፅዒርካ ናይ ባዕልኻ ሓሳብ ተዘይመንጪኻ ናይ ባዕልኻ ዝኾነ ነገር ተዘይተብርክት ኮይንካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኬድካ እንታይ ኢሉ በሃል የብልካ ኒኻ ዕውት ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ትገብሮ ዘለኻ ነገራት ካብ ሰብ መምፂኻ ኢኻ ክትጥቀመሉ ትብል ዘለኻ ማለት እዩ እና እሞ ከዓ እቲ ሰብ ዝረሃፀሉ ሓደ ግዜ ከመይ መሲሉኩም ዝኾነ ሰብ ይሰርሕ ሞ ንዕኡ ርኢና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ምናልባት ሞዴልና ክኸውን ይኽእል ምናልባት ዝሰርሖ ስራሕ እሱ ክሰርሖ ርኢና ዝኾነ ነገር ኣብ ሓንጎልና መፅዩ ዝኾነ ነገር ንክንሰርሕ ኣበርክቶ ክገብረልና ይኽእል እዩ ተረዲኩም ጋይስ ለምሳሌ ሓደ መሬት ስቅልካ ትዘርኦ እንድሕር ነርካሞ ጎረቤትካ መዳበርያ ገይሩ ይዘርኦ ተነይሩ ካብኡ ርኢና ንሕና ድማ መዳበርያና ገዚእና እቲ መሬት መዳበርያ ሸፊና ከምቲ ሰብ ጽቡቕ እታወት ክንረክብ ምኽኣል እዚ ሕስድና ወይ ከዓ ምስራቅ ወይ ከዓ ሓደ ነገራት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ሰብ ዝዘርኦ ጽቡቕ ምስ ኮነ ክራማት ምስ ሓለፈ ኣብ እቶ እኽሊ ከይድና ሰሪቕና ምምፃእ ግን ሌብነት እዩ ከይድና ሰሪቕና ኣብ ገዛና ምፂና ምጥቃም ሌብነት እዩ ስርቂ እዩ ናይ ሰብ ደመራ ሓፂኻ ትበልዕ ዘለኻ انت سب كم جيرو صريحة عم تقول لفعل منامن نجرني كان نجيرك هم لفعل ختم تخا تخين كاجن زي تنكري اللي هو جوه زيخا ريخا سمعها أو تكبر توكل سبيخا مالتيو نا أو زي جلت ليونت نايبرها نمال نخرجوكم اللي جايسنا بتشب زرو زخاني يخون نجر منالات نقن هسنا خل منالات جزيك سكاب بتصح نحنا بزح شجرات كبتصح نخيو برقت جين حقا نحس كخوينكا زي بتصح نجر يلي ما نسي أسلوب نخل الوام بنت أو وسيا من نجر إيد أثونت أي بالله كوينا مالتينا نحن ما عندي فيديو ذات مثلني أنا كلاتكم سكاب مترجع فيديو سنة مسايس لازم أذين مسكنكم حدش لكم سبسكرايب مقالي ترسيهم سبسكرايب غيركم أتوا ونزح حفتي مالتيو نستنى نعاهم